Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Good este morning. panel All of you. vespertino. Vamos a Welcome to this dar afternoon's inicio. panel. We are going to start now. For those that do not Para speak aquellos que Spanish, no hablan para aquellos español. que no hablen inglés, va a haber traducción simultánea. So there will be translation, simultaneous translation. So if you have not got Si your no device and you need tienen it, well, el please dispositivo just para la request traducción one simultánea, pues pidan uno a at la the salida, entrance. supongo. I think Y we have o a la a entrada, mix of mejor dicho. languages, Creo que tenemos and una we're going mezcla to de be idiomas. shifting from Spanish to vamos a English. cambiar de Está español a brincando del inglés. español al inglés. And well, my name is Tabaré Arroyo Currás. I am the Global Technical Lead soy of la the líder WF global Sweden Cities Program, an international program dedicated to motivate cities to go further in their relacionado climate con las ambitions and their climate ciudades actions. que tienen que ver con las Our very good friend misiones del cambio and very climático y las honored acciones del cambio climático. person that has been working with Todas las REN personas que han 21 for a long trabajado time, con I REN really 21 durante mucho appreciate, tiempo, aprecio the work realmente that el REN trabajo 21 has que been REN doing for 21 many ha years, hecho durante ya and muchos años, particularly in y this particularmente en field este of campo, cities. el campo So de I las have ciudades. today the pleasure to Hoy tengo el facilitate placer de this facilitar, session, which I would de like presentar us estas not to think sesiones, as a panel. que no me I gustaría really pensar would en ello like como this to panel. be a Quisiera que esto conversation. fuera una I conversación. think all of Yo us, pienso que we are todos nosotros converted people into the somos renewable personas energy field. So we do not convertidas really al need campo de to energías start renovables. Realmente no hace discussing falta about how great discutir renewable sobre energy lo is, because we fantásticas are que all son, convinced porque about ya it. todos somos But what I realmente would like to conversos. do Entonces, today is to lo que really quisiera hacer confront ahora es ourselves to que nos reflect enfrentemos what are those y que things that we need to change to reflexionemos accelerate sobre that qué son las transition cosas in que the hay que urban cambiar space, para and very acelerar la importantly, transición how to do this y sobre also todo cómo not hacer esto leaving anyone también behind in the no rural dejando a nadie areas. atrás en las So, zonas I rurales. think a Yo very creo important que statement. una afirmación muy More importante, than 4 más de billion 4.000 people millones de in cities, personas more than 4 billion people live already in cities. ya viven en sus And by ciudades 2050, y hacia el this año number will likely reach 2050 about esta cifra 70% alcanzará el of the entire 70% population. de toda la población. There's nothing else. No hay otra cosa. Lots of people that will require Muchas personas lots que of van a energy. requerir And mucha that energía energy needs y to esta come in a energía tiene que universal venir manner. de una It forma needs to be universal, accessible tiene to que ser anyone, to asequible everyone. para It todos, needs to be clean tiene que and ser very limpia importantly, y it muy needs to be importante, just. tiene que ser So justa. I think today Yo creo que we're hoy going to talk vamos a about hablar that connection, renewable energy esa conexión, in la the energía space of renovable the urban en el systems, espacio de not los only sistemas cities, urbanos, no because solamente las cities ciudades, are porque las ciudades complex entities, son entidades dynamic complejas, entities, dinámicas where multiple y donde hay stakeholders, muchas multiple partes views interesadas, take place muchos together. usuarios, todos So today I están would juntos. like us to Hoy think me gustaría about que how renewable hablásemos de energy cómo is las regrowing, energías how it's renovables, reshaping cómo the se están urban systems, configurando los sistemas and how urbanos this can y cómo contribute to esto puede reduce contribuir a poverty, reducir la to pobreza, reduce a inequities, reducir la to desigualdad, reduce a reducir exclusion la and exclusión informality, y but la more informalidad importantly, to y más strengthen importante aún, well-being for reforzar everyone. el bienestar para todos. So, if you have been Si han participating in the participado IREX in the en el past, IREX en el I can pasado, tell you yo les that puedo REN decir 21 has been que focusing REN on cities for a 21 long se ha time. centrado ya durante And mucho tiempo you en las can just ciudades. Google Y simplemente podéis entrar en Google declaration of la MEXIREC declaración in de MEXIREC en 2017, 2017 where que os ha REN dicho, 21, I dare to say for the first time, really donde brought REN the cities into 21 the space. llevó a And los they- ciudadanos a este in that espacio, declaration, ciudadanos. we Y otra confirmed declaración que hemos that renewable confirmado, energy in cities la was a very energía renovable en las fundamental ciudades part era una to parte integrate fundamental sustainable para urban integrar planning. planificación 2 urbana years sostenible. later, 2 años más tarde, la the perspective perspectiva remained, but it was permanece, expanded into one pero lo hemos other ampliado component a that otro is very componente fundamental que es and muy we're gonna talk fundamental about today. y de ello vamos a hablar hoy, Citizens. los ciudadanos, During los que viven en las 2018, ciudades. in Durante REN 21's declaration of the 2018, la CAIREC, declaración we de REN recognized 21 del CAIREC, citizens as the reconocemos a los entity ciudadanos como that la mobilize entidad que moviliza resources fundamentalmente to los operate recursos and para to own operar renewable y energy para systems. ser propietarios de sistemas If de you energía. participated Si in the participaron previous session, en las sesiones one of the previas, outcomes of that uno de session los resultados was, de esa sesión fue this recommendation based esta on 4 recomendación Ps. basada en And 4 two of them elementos, relate 2 de ellos to relacionados people con las and personas policies. y las políticas. One of these, Una de sorry, estas, there was another one, había otra, partnerships. So el today I have a partenariado. concrete mission, Hoy and tengo I una hope you misión can help me concreta, with this espero que me mission. podáis ayudar con esta Today the misión. mission Hoy is la that misión somehow es que we en cierto find modo that encontremos statement, esta that afirmación, single esa statement declaración that is going única to transform que va a transformar the SPIREC declaration. la declaración The de statement in which SPIREC, we la can make afirmación sure donde that we podamos find the way decir forward que to encontramos link el camino citizens hacia adelante and cities in para a partnership to poner a transform los the ciudadanos y los energy ciudadanos landscape. en un partenariado So, para it is my transformar el pleasure paisaje. Es un today, placer para with mí this aquí, short en introduction, esta to start talking después de with esta my breve dear introducción, guests
empezar a hablar con mis introduce you one compañeros. by one. Les voy a And I would presentar like to uno a start uno y with me gustaría mi empezar. querida amiga Verónica Arias, Dear friend desde Verónica Ecuador. Arias, Verónica from Arias Ecuador. es directora Verónica ejecutiva Arias de is la the Coalición de Executive Ciudades Director of the Capitales de Coalition of América Capital Cities sobre el from cambio America climático. on climate Y para change. quienes no And for conocen those of a you who don't know Verónica, Verónica, fue Verónica una was an extraordinaria secretaria extraordinary de Medio Ambiente en una de las environment municipalidades más secretary in one of importantes the most del important continente municipalities of my mexicano, continent que and es el Mexican, distrito that is metropolitano the de Metropolitan Quito. District Bienvenida, of querida Quito. Verónica, es un placer tenerte aquí Welcome. con nosotros. It's a pleasure to have you here with us. Muy sencillo, Verónica. Very ¿Cómo easy, lidian las grandes capitales Veronica, en how América do the Latina big con el capitals tema de la cope in transición energética? Latin America with the issue ¿Qué of es el problema? ¿Cómo energy está moviéndose transition? eso y por What's dónde the nos problem? estamos How are they atorando? moving? Where are the problems? Where do we get stuck? With the microphone, otherwise we can't. I'm sorry. Without microphone, we can't hear to translate. Sin micrófono no podemos oír lo que dice, no podemos traducir. We need her to use the microphone, please. She's not using any microphone. No, she has no microphone on. Creo que tenemos que cambiar el micrófono a la extrema izquierda. Y hay que cambiar el micrófono a la extrema izquierda. Yes, we can't hear her without it. Tecnologías descentralizadas. Decentralized technology. Oh, excelente. Gracias. Bueno, Well, ¿cómo lidiamos con esto? how we cope with that? El CC35, The la organización a la CC35, que the organization represento, that I'm representing here, agrupa 35 pools capitales de las 35 Américas, capital cities from America, capitales capital que cities that definitivamente tienen definitely una have, diferencia difference entre ciudades de México, between the Bogotá, cities in Mexico Quito, and Bogotá, Santiago, Quito, con Santiago, ciudades mucho with más chiquitas much como las del smaller cities Caribe o as las de those from the Centroamérica. Caribbean Entonces, region desde of ahí Central ya America. tenemos From there, una we muy already there. Do we have, diversa great variety economía in the y economy además and also, fisonomía de las physiognomy of ciudades. the cities as well. Yo me quiero referir I a would un like to estudio refer muy to a very interesante que interesting realizó study that el was Banco achieved Interamericano by de the Desarrollo Inter-American Bank con of relación Development al in- potencial de with las respect to energías the potential renovables. of the renewable Y energies. creo que es muy And I believe importante it is very establecer important to establish algunas pinceladas Give some sobre la ideas, región. brushstrokes on Primero that es una region. región muy It's vulnerable a para very el cambio vulnerable climático. region for the- Luego in es front una of the región, climate change. como ustedes saben, It's a region, muy as you know, that biodiversa, is very biodiverse. pero que además del But apart from 70% that, 70% of de la región of de nuestra the energía region es in una that region, energía the energy is, limpia, ¿no? clean Dependemos energy. de las We hidros, de depend las on the hydroenergy, hidroeléctricas, y hydroelectric sin embargo energies. tenemos Nevertheless, we también do have as well una buena cantidad de good amount países y of de ciudades countries que and todavía cities that tenemos still combustibles have fósiles. fossil Entonces, fuels. en este estudio in this study, lo que se ha what mencionado has been es que mentioned is that estamos no mal, we are no not bien, bad off, pero not estamos well bien, off, but we estamos are- en el medio, we are in the middle, con un in gran between, porcentaje with a de great percentage energías, of, como menciono, renovables, porque renewable nuestra energies, matriz because energética our energy depende de matrix las depends hidros, on the pero hydros, sin embargo but nevertheless, hay there subsidios are todavía al still combustible subventions fósil. for Y esos fossil fuels. subsidios de And alguna those forma subventions tienen que somehow ser have to o be eliminados either paulatinamente, eliminated cosa que es complicado para stepwise los or, gobiernos, this is complicated for the governments. y que And ese financiamiento podría this ir funding could justamente be- a una could transición go energética. to, Ahora, energy las ciudades transition. tienen un gran The cities potencial had a para great hacer un potential montón to de be- cosas, to do a lot comenzando of things, que el starting 70% with the de fact- by the nuestras fact that ciudades 70% of our depende de un cities transporte depend que on a todavía transport that es still is basado en combustibles based on fósiles. fossil fuels. Tenemos un We reto have an importantísimo important en la challenge, very construcción. important challenge in the Las building sector. edificaciones The todavía buildings son are still casi con todas las practically emisiones que with all vienen the con su emissions carga that y come toda la with the cadena de burden of valor. the whole value Hay chain as well. mucho por There is hacer a lot to en do la construcción sostenible the sustainable y mucho building, por hacer and a en lot la to do as well in planificación, the planning definitivamente. sector as Son well. ciudades que These han are cities crecido that have been con growing cero planificación, with zero y si planning, estamos viendo and if we look ciudades at que al cities that, 2050 van a ser 2050 are el going to be 70% en ciudades, y 70% que in cities and Latinoamérica that Latin además America, apart va a ser from la that, is going región, to be o the- es ya, or is sino already the region la región más poblada that is y most más populated
urbanizada del mundo, imagínense la clase de construcción que tenemos, además incrementada con la vulnerabilidad que tenemos ya hacia el cambio climático y con una deuda muy importante a nivel fiscal en toda la región. Eso más o menos un panorama para introducir el tema de los retos que tenemos como ciudades en la región de las Américas. Gracias, Verónica. Subsidios, transporte, edificación, planificación, deuda fiscal, algo que seguramente se replica en todo el continente y en muchas otras regiones del mundo. Y acá una pregunta clave donde empezamos a hablar es cómo esto afecta a las personas, a los ciudadanos. Las ciudades no están solamente construidas, no solamente se basan en edificios, también hay gente viviendo ahí. Y entonces, para este punto, I would like now to link to me gustaría ahora hablar con Aina, que es gerente de Energy Action Partners, una organización especializada en dirigir esfuerzos colaborativos al acceso amplio a la energía sostenible. Muy interesante. Y eso es la clave de lo que vamos a hablar ahora, diseñando, poniendo en práctica programas con participación sustancial de la comunidad. Y yo creo que esa es la clave. En este escenario tan complejo, donde tenemos de sistemas de transporte deficientes, personas que todavía viven en distintos asentamientos, donde a veces fallamos en planificar las ciudades de una forma más amigable para las personas. ¿Cómo podemos conectar esto con las personas? ¿Cómo podemos hacer que las personas que dirigen la transición de forma que posiblemente les pueda afectar? Mi pregunta, Aina, yo creo que has trabajado sobre esto durante bastante tiempo. El liderazgo centrado en las personas, en la tecnología renovable. Y luego, ¿qué es lo que impide a los ciudadanos en Malasia, en la India, en Indonesia, de ser los líderes de la transformación? Thank you, Mr. Muchas Moderator. gracias, señor So, moderador. yeah, Bueno, addressing sí, what en is cuanto a people-centered leadership, it simply ¿Qué es means el liderazgo putting basado people en las first. personas? Es poner So, las personas en primer lugar. I guess every day we do supongo work que with todos people los about how do we ensure ¿cómo it's people-centered instead of like KPI-centered, for poner example, las right? personas en el So, centro en vez de otras cosas? what is people-centered leadership means Lo que es el liderazgo focusing centrado on en las human personas development se centra en el of desarrollo every humano members of the de team, todos los including miembros del be it equipo, community incluyendo members, los miembros de la comunidad. give it first, like Energy Action Por Partners, we ejemplo, work with dando finanzas off-grid para rural planes de communities, acción a which todas las comunidades, que son how do we el ensure cómo capacity garantizamos building is que la instilled, construcción de capacidad se vaya maximizing instilando, their maximizando el potential, and then potencial guiding y them luego orientándoles, from A to guiándoles Z on desde la how A a la do Z sobre they cómo manage energy systems, manejar y so gestionar things los like sistemas that. de Yeah, energía. so, this Estas people-centered personas, leadership, it deals este with liderazgo centrado humanistic en las approach personas instead of tiene un enfoque humanístico en vez instead of the de mainstream definition of siempre la productivity, misma we definición de do productividad. redefine it in Lo the hemos way that redefinado de tal forma que it ensures the growth que of asegura el the crecimiento community or the de- people itself del- individually. del So I comité o de las guess personas when we talk individualmente. about Por lo tanto, de citizen nuevo, cuando hablamos de leadership, right, liderazgo por parte there de los is always a ciudadanos, gap siempre on hay una brecha en maximizing cuanto a that maximizar capacity building la construcción de las in, capacidades, while achieving mientras que al mismo tiempo completing logrando certain o goals. cumplimentando I guess determinados objetivos. in this session Yo also creo que en I esta do sesión need to también want to necesito o remind también that we quiero do recordar emphasize que on enfatizamos o taking subrayamos and el highlighting like the importance escoger e and ilustrar lo how que es do importante y we cómo bridge that gap between podemos puentear esa yeah, brecha community of entre la rural communities and comunidad, los also comités y urban también cities and las development. ciudades urbanas y su desarrollo. Thank you. Thank you. Bridging the gap. Puentear, bueno, No, it was too strong. esta brecha. I could make a couple of jokes about this, but Podría I'm hacer not gonna algunos do it. unos chistes, pero Bridging no the lo gap, voy a sorry. hacer. Bueno, I think this brings me to this establecer un puente element entre that esta I brecha. En recently cuanto a este read elemento in que the leí new research recientemente global agenda, en there la was nueva a agenda very de investigación fascinating que era document global, published by the había un IPCC, documento the Intergovernmental Panel of Climate producido Change, por el back in IPCC 2018. del año 2018. And in there,
Ahí se decía de forma muy precisa, estaban hablando de esta brecha de la que hemos hablado y cómo se podía conectar las zonas rurales y urbanas, y también a los políticos con los que están trabajando en la práctica. Voy a pasar a ti, Joel, que creo que tienes mucha experiencia y me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Qué es lo que qué hace que estas comunidades no puedan entrarse en esta transformación? Joel es gerente de la energía limpia para África. No, sostenible para África, se corrige. Y está dedicado a desarrollar el paisaje de la energía en los sistemas urbanos en Sudáfrica y muestra el compromiso de los que elaboran las políticas, la diseminación, etc. ¿Cómo vamos a poder cubrir este puente entre acción y práctica? ¿Qué falta en el paisaje sudafricano en cuanto a datos, conocimientos, respuestas a los retos energéticos? Muchas gracias y hola a todos. Estoy encantado de estar aquí. Si me permiten, a lo mejor voy a retroceder un poco y meter a todos en el contexto de Sudáfrica, porque creo que vale la pena saber qué es lo que ocurre ahí en la actualidad. So I'm originally from Yo Cameroon, vengo originalmente de but I Camerún, live in South Africa pero for the vivo en past 8 Sudáfrica years desde now. los últimos 8 años. So it took me A mí me llevó to live in the most advanced economies in Africa to realize just recently, and I mean like that's like 1 month ago, para darme cuenta como hace un mes that we've been que living in an energy estamos viviendo crisis en una for crisis as long de as energía I can durante remember, like todo lo since que I yo was pueda born. recordar. For those who desde que know a nací. bit what is Para happening in aquellos que South conocen un Africa, poco lo que ocurre en we've Sudáfrica, had like rolling hemos blackouts tenido for years now, como but last bastantes year was like the worst year on apagones record. en los últimos años. 205 days in the dark. 205 Well, días not en la in the dark oscuridad. completely, No but totalmente en load la shedding oscuridad, or pero power sí, cuts every single day, cada día había sometimes apagones, a up to veces 6 hours a hasta day. 6 horas al And you día won't sin believe luz. that Y comes no from se South pueden Africa, the crear most advanced que economy eso pasa en on the la continent. economía más avanzada del sur And de people were so África. La frustrated gente estaba and tan very vocal frustrada about the y discontentment that sobre esto the y president had to descontentos que el react presidente tuvo que like reactuar with de forma emergency como urgency, una and he urgencia, put una together a emergencia. national energy Reunió crisis al committee Comité de to Crisis Nacional find a Energético para solution, to encontrar una find solución, ways para encontrar to caminos, find ways to vías address de this issue poder tratar immediately. este tema They proposed inmediatamente. solutions last year, but it hasn't Se really propuso moved. una And solución so what realmente the el año president pasado y did no just last week, lo que hizo la semana pasada during a durante State of the Nation address, he una declared a charla, la state of nación national declaró disaster. estado de desastre nacional. That's the same state of national disaster that was declared Y esto during COVID. fue lo mismo que He se declaró declared that durante el again COVID, over lo the declaró energy de nuevo crisis, con just to respecto give a you la an crisis indication energética, para que tengan una of how indicación serious the de issue cómo de is. grave es el problema. And when I saw that, I Cuando yo vi esto, was a bit baffled, like, estaba un why poco is it that South sorprendido. Africa ¿Por has qué to es react que this así que immediately Sudáfrica tiene and que with such reaccionar así urgency? tan inmediatamente con esa Meanwhile, urgencia? other Entre countries tanto, like otros Cameroon, países where I'm como coming Camerún, from, de is in a donde yo procedo, war state. Un But estado we de haven't had this guerra, sort pero of no habíamos urgency. tenido este Actually, tipo we've been de emergencia. complacent De about hecho, the situation for no 30 years that I've been durante 30 alive now. años que yo llevo vivo, So no for habíamos me, it tenido was esa situación. Para really mí an realmente eye-opener era that algo there que me needs to abrió be los ojos. something. Hace falta que hay We algo. need to all realize Tenemos that que we todos are darnos living in a cuenta de que state of estamos viviendo en un emergency, estado de and we need to emergencia address y this issue necesitamos with tratar este emergency, problema with all the con toda la resources. urgencia And that is what the necesaria. state of Y national esto es disaster lo que is meant se to ha do, pensado que like se va a hacer. bring or converge Llevar all o hacer existing resources, converger no todos los matter where recursos they are, existentes, from all independientemente sorts de of donde government, estén, de todo into tipo de addressing gobiernos, this energy para poder crisis. tratar esta crisis de That's the energía. priority for Y the esta es next la 6 prioridad months to para los 12 próximos months. 6 meses a 12 meses. Everything has to Todo be tiene poured que into this pot to address meterse that en issue. ese mismo So, sitio para tratar este tema. maybe just to A lo mejor expand a bit simplemente more on para that, ampliar un poquito más among sobre the este tema, solutions that were entre las proposed by the soluciones que National se Energy Crisis propusieron por Committee, el Comité de guess Crisis Nacional what was the Energético, king there? supongan Renewables, adivinen of quién course. eran los reyes. That's Pues the las renovables, fastest por or supuesto. quickest energy that Esto can es be la brought energía más rápida online. que se puede llevar en And to línea be, inmediatamente. Y what para- was maybe not a lo surprising mejor to lo most que no of era us is that sorprendente para parte de it's nosotros already era que happening. ya está ocurriendo. It's already happening, Ya and you está won't believe ocurriendo, y how no van a much creer the private sector cuánto el wants sector privado quiere wants to invest or build invertir o in this construir space. en Like este the funds are espacio. there, the Los fondos están impetus ahí, is there, the el impulse is ímpetu there. está ahí también, They el just impulso need está a ahí. window, they just Simplemente hace need falta una a ventana, framework, they just un need an marco, enabling necesitan regulatory algo que environment permita, for them la to pour all regulación these en el investments entorno para into meter bringing that todas esas capacity inversiones para online. llevar esa And capacidad that is what is online, happening, and that's en what's línea. Y going esto to es lo que ha happen in the ocurrido y next es few lo que va a months. ocurrir en los So próximos just to meses.
I just wanted to put everyone into that picture, just to see where we're coming from, and maybe to give you that sense of urgency as I am. Emergencia tal como el que yo tengo actualmente. Micrófono, por favor. So the emergency, and you just brought a new element to the conversation, and I now recall the other P that was stated in the previous session. So we talk about people, we talk about policies, and now we're talking about the private, all together in a partnership, which maybe now gets me into you, Chris, because if somebody knows about partnerships, probably is the partnership for the Powering Past Coal Alliance. So Chris is a manager of the Powering Past Coal Alliance. So if you are not aware about this alliance, it is focusing on transforming together diplomacy for fossil fuel phase-out. And the story is quite interesting because if I am not mistaken, the partnership started formally in 2015 when the Paris Agreement. Back in those days, there were 27 stakeholders, and those 27 were mostly national governments. But by last COP, it was already 51 partners, and many of them were already subnational governments. So, Chris, can you tell us a little bit what it is this challenge, what are the challenges that cities are facing in order to transform diplomacy into action? How can they bring the support towards this capacity that the partnership is trying to build? So yes, the Powering Past Coal Alliance, so just after COP, the Paris COP in 2017, Canada and the United Kingdom came together to form this alliance. And yes, it was very much focused on national governments because the commitment was to phase out coal power, so specifically coal power. Now, that puts me a little out of place at a renewables energy conference, but our general shift is how do we get away from coal and move towards clean? That's the way that we frame SPIREC as an organization. Though we recognize that different governments, different communities, different subnationals are going to have to take different routes to get there, and ultimately along different time frames. So for the OECD, we need to meet a 1.5 degree scenario. You referenced the IPCC report in 2018, and then there's been others since. We need to phase out by 2030, and then for the non-OECD, and this becomes quite a challenge, is we need to phase out by 2040. We need to make sure the supports are there. It's great to hear that in South Africa the funds are there, but it's not a framework, but also in a lot of other places there's frameworks, but there's not the funds. So it's about trying to figure out how we come together, and that's where partnership, I think, is pretty key. Now, we have 170 members of the PPCA, and that includes national, subnational, and private. And that is unique because we're the only coalition, the first and only coalition committed to unabated coal power that brings together both the public and the private sector. But furthermore, I think the real interesting niche there, and my background before I moved into the PPCA was working at a state or province level in Canada-US relations. In that context, those are actually the actors that are affecting energy policy. Generally, that's not the way we think about how energy policy is made. We usually think about it at a national level. Now, that's not to say that in Canada and the US they don't have it also at a national level. But when we're talking about who's dictating the timelines, the power systems in Canada and the US, it's at the province level or the state level. Now, so we do have members at a subnational level as members of the PPCA who directly affect the timelines, and they're just almost as much as the national government as our 48 national government members. But we also have a number that don't have any jurisdiction over the process. So that's really weird because it's like, okay, well, why do you have these members? Why are these people in the conversation? And it's mostly because what I find fascinating is even in countries where the national government has the energy policy, is things like just transition or economic development are at a local level. So sometimes you have this discrepancy in terms of where the policies are being made. You have energy decisions that are being made at a national level, but then you have communities or provinces or cities that have to pick up the pieces around the policy that maybe aren't addressed in a broader energy policy. I think that's why it's important to have conversations from a very early age that include multiple levels of government, cities, private sector,
national elementos del governments all need to be in gobierno, the same sectores room. nacionales y Spain todos en la has misma sala. been really good at España that, ha around the hecho just un buen transition trabajo, angle, están and en el coordinating ángulo de to have transición y están multiple different coordinándose para tener stakeholders in the room distintas having partes that interesadas conversation. que mantienen But estas it's not to conversaciones. say, I know Pero we're in esto no quiere Spain, so decir, it's yo great no to trabajo en throw out a España, por lo reference there, tanto but no, we no have cities puedo in referirme a ello, pero Poland tenemos doing the same thing. ciudades que también hacen lo We mismo en have otros lugares. Tenemos most of the sobre todo la mayor coal-producing parte de provinces las in provincias South que Korea, producen even though carbón they, en el Corea again, del it's a Sur. national jurisdiction. Es una Most of them are jurisdicción nacional, la there mayor parte de ellos están participating in allí the discussion. participando One, en esta because they discusión. have En to primer figure lugar, out, porque okay, tienen que well, when descubrir, coal does phase bueno, out, we need to cuando no provide tengamos el carbón, support for tenemos our que ofrecer workers apoyo in para power los plants. It's not a trabajadores mining en las plantas jurisdiction, de but at carbón, no es una a power jurisdicción de plant minería, level. pero a nivel de las plantas But de also, energía. for Las other centrales. reasons, you know, Por otras what I think I razones, love lo que yo about creo que the me gusta subnational sobre role este papel that cities and nacional communities can really play in que this space, las comunidades y particularly, ciudades pueden you know, we've got a desempeñar, city like particularmente con Kyoto, una ciudad como which, Kioto, again, no que de nuevo jurisdiction. They have no a hay little bit of an jurisdicción, opportunity because they're a tienen shareholder in their alguna opción local porque utility. participan en sus But otherwise, instalaciones really is locales, pero advocacy. And these are por otra people, parte these es la are eficacia, son populations. personas, We son heard from poblaciones de las the que hemos World oído Health Organization earlier. It's like en la who are OMS directly being también, affected by que se van a ver energy afectadas policies, por las and políticas sometimes de the energía y a appropriate veces people to sort of las step personas up and adecuadas make para the levantarse call y to decir action is at the la local llamada a la level, acción even es a if they nivel don't have the local, incluso jurisdiction aunque no themselves. tienen la So jurisdicción ellos in this mismos. environment, in the En ese PPCA, we entorno, try to en bring la together PPCA, intentamos subnationals from reunir around the world a gente de todo el mundo to have a para discussion, to tener have discusiones opportunities y to exchange. oportunidades de How do they intercambiar work? How ideas do de they cómo advocate? funcionan, cómo What are some of the defienden, approaches or cuáles son los frameworks that they've enfoques, los taken in marcos some que han adoptado jurisdictions? en And algunas try to find some jurisdicciones, best e practices, intentar try to encontrar las find mejores ways prácticas, forward that they intentar can go out and encontrar advocate caminos hacia for what adelante we para hope que to puedan be ir a a defender global lo que coal esperamos que phase out in sea line with 2030 and una parada 2040. del So, thank you. carbón entre el Thank 2040 you, y Chris. 2050. I now would like Me gustaría ahora to bring to the conversation a Daniela. incluir en la conversación. Así que, Daniela, Chris nos Daniela. ha hecho una pregunta que yo creo que muchas veces acontece en el plano urbano. ¿De dónde vienen los números? Nos ha dicho Chris, ¿no? Y la comunidad de Rosario, provincia de Santa Fe, en Argentina, ha hecho un trabajo muy bueno, muy interesante, con una organización internacional, hermana de mi organización WWF, ICLE, que es el programa de gobiernos locales por la sustentabilidad. Han hecho un trabajo muy interesante sobre una hoja de ruta al 100% energía renovable para la comunidad de Santa Fe. Y acabamos de hablar de coal phase out, bueno, básicamente de una transición fuera de los combustibles fósiles. Y si bien hay muchas alternativas, todas involucran una transición paulatina hacia una gran cantidad de energía renovable. Y tenemos un caso relativamente exitoso, si me permites decirlo, porque al menos han mapeado cuáles son esas cosas que tienen que acontecer en Rosario para llegar a ese momento. Cuéntanos un poquito más y cuáles son esos problemas que han detectado. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad estamos en el proceso de elaboración de la hoja de ruta, que tiene la particularidad que fue construida de manera participativa con actores de la comunidad, que de alguna manera identifica cuáles son esas acciones que tenemos que llevar adelante desde el municipio para generar las condiciones para que se dé esa transición. En mi país, tal como decían antes, en Argentina tenemos centralizada la gestión de la energía en el gobierno nacional, lo cual limita mucho las posibilidades de las ciudades para cambiar la matriz energética. Asimismo, es un sistema centralizado gestionado por el gobierno nacional y también la energía está subsidiada, ¿no? La energía de origen fósil está subsidiada. Y creo que aquí la gran dificultad es que las renovables no están subsidiadas todavía. Entonces tenemos serias dificultades para trabajar con la comunidad en temas de eficiencia, porque el costo de la energía no tiene un peso, el peso real que debería tener en los gastos. Entendemos que nuestras comunidades necesitan desarrollarse y necesitan tener acceso a la energía
energía y hay población en situación de vulnerabilidad y el Estado tiene que garantizar el acceso a ese recurso, pero debemos también generar políticas que no solo subsidien los combustibles fósiles. Entonces, identificamos algunos aspectos en los cuales sí podemos intervenir desde el gobierno local. Decían antes, las construcciones, los códigos de construcción son usualmente competencias de los gobiernos municipales y venimos avanzando en ese sentido, en que las construcciones en la ciudad sean más eficientes, estén aisladas térmicamente para menor consumo energético. Ahora estamos trabajando en una normativa de energías renovables para la incorporación de renovables en las nuevas construcciones. Es ese ámbito, ¿no?, en la regulación, en generar las condiciones donde nosotros podemos actuar. Pero en tanto las renovables no sean competitivas, es muy difícil escalar estos procesos. Y el otro campo en el cual tenemos mucha incidencia es en la movilidad. También venimos trabajando en la movilidad de las personas y de las cargas, fundamentalmente en eficiencia, en promover la movilidad no motorizada, en el ordenamiento territorial para que esa movilidad sea más eficiente. Y si bien el proceso, como decía antes, fue un proceso participativo, hemos involucrado a muchos representantes de organizaciones que todavía hoy siguen siendo sectoriales. Son académicos o empresas del sector o empresas prestadoras de servicio, y creo que el gran desafío es llegar a involucrar a la comunidad, al vecino, a la vecina, al consumidor, que, como decía antes, todavía no ve la oportunidad en la transición a las renovables porque no son competitivas. Entonces ese es un poco el contexto en el cual nos encontramos con estos desafíos. Destacar la gran alianza con el sector académico que nos permite tener indicadores, proyectar escenarios, la posibilidad de desarrollar proyectos de energías renovables para la ciudad, poder simular cuánto podemos generar en nuestros techos, en algunas plantas solares, tratando los residuos que generamos. Entonces tenemos una hoja de ruta, tenemos un mapa y nos falta una mayor gobernanza multinivel, si se quiere, de articulación con las políticas nacionales que terminen de dar este impulso para que las cosas sucedan, ¿no? Pero creemos que esta etapa de generar alianzas, sinergia con los actores locales es una etapa necesaria. Creo que si llegara todo el dinero o toda el impulso a las renovables todo junto, habría una capacidad social, una sensibilidad que no estaría construida. Entonces creo que estos procesos son muy valiosos también, aunque estamos todos muy urgentes, muy urgidos, porque hay que acelerar el proceso. Hay un trabajo comunitario y de acuerdos que hay que dar lugar. Muchísimas gracias, Daniela, subsecretaria de Medio Ambiente de Rosario. ¿Es correcto? Realmente ya no, pero sí lo fui, gracias. Perfecto. So, okay, I think we have a pretty good horizon. So now, this is the fun part. I'm going to bring to the stage my very, very dear friend, Leah Ranalder, which is an institution here for many years in REN 21. Leah is currently an officer of UN Habitat, Climate Change and Urban Environment, but Leah was for many years very involved in the development of the Global Status Report, which is one of the more important documents that REN 21 publishes every year. But more interestingly, she was leading a lot of the work in the special report on cities. So I would like, from someone that has analyzed the data, the stories, the narratives, I would like to hear from you, Leah, what is that thing that we are still missing to accelerate the transformation? We have talked about gaps, we have talked about fiscal reform, we have talked about community engagement, urgency, partnership. What else, Leah? What are we missing? ¿Qué nos falta? ¿Qué se nos escapa? Con micrófono, por favor. More technical issues? Asuntos técnicos. I'm running out of jokes. ¿No? ¿Cómo pasa? I'm running out of jokes. Por favor. Yeah. No.
Yeah, I think that works. Now mine is working. Wow. Parece que no funciona el micrófono, dice la oradora. Hello. Maybe you can just Yes, you can also otherwise shout, but I think you would all appreciate if I don't do that. So thanks very much for that kind introduction, Tabari. You almost made me blush. And great to see also so many people here in the room. It's good to see a great interest in cities and how cities can come to this conversation. And I do want to say, Chris, it's great to actually have people here who are not only working on renewables. Because, I mean, we had some data. We are having yet another coal record, emissions from coal. We're talking about subsidies. I think yesterday, 2 days ago, we saw the numbers that 2022 was the record year for fossil fuel subsidies, $1 trillion, doubling from the year before. Really driven, of course, by the energy crisis, cost of living crisis, and governments wanting to respond to that. But we also heard it beforehand in the panel on energy poverty. We're having a crisis. We're having and we're spending so much money on fossil fuel subsidies when we could spend the money somewhere else. So to come back to your question, Tabari, and apologies for that little, and it's still not working. What is missing from this conversation? And I think, for me, it is really about how can we even get cities to that conversation. You talk with, I mean, we have city officials here. Often energy is an afterthought. It's not really there. They often don't feel empowered to do something, and they cannot do anything because cities are not, in many countries around the world, cities do not have the power to procure their own electricity, to transform their heating systems, and so on. So it's really about how can we make that link between cities and this global discourse on energy happening. I mean, I think one thing, you know, you talked about what is a key message that we need to bring home. And I think for me, it's really cities are drivers of climate change, responsible for 3/4 of energy demand. But they're also really vulnerable to climate change. I think an aspect that's often not part of the conversation. I think 70% of all cities, major cities, are already experiencing the effects of climate change. We have flash floods in cities. We have all lived through the summers in cities around the world. They're becoming incredibly hot and unbearable. Who is hit the most by all of this? It's the most vulnerable in the cities. It's the people living in informal settlements. It's the people who cannot afford air conditioning. It's the people who live in settlements that are not where there's no tenure security, but also that are really impacted by, for example, these flash floods, because their entire existence will be flooded away. So cities are drivers, they're vulnerable, but they're also the absolute key solutions to make all of this work. I mean, I think we've heard the UN Secretary General screaming yet again, we are in a crisis. Countries are not doing anything, we're not accelerating, we're not meeting the targets of the Paris Agreement. We're talking about coal phase down and not phase out. We are clearly not getting there. And for me, the missing piece is really the cities. And that means if we talk about, if you ask what do we need to do, for me it means bringing cities to that global discourse on the energy transition, making sure that cities have the ability to work together with national governments on one of your P's, on policies, on having these regulatory frameworks, but also finance. Less than 10% of what is needed on climate finance is currently there. And these, I mean, even if you don't believe the estimates, but I mean, 10%, that's nothing. And if we talk about climate change adaptation in cities, even less money is reaching the local level. So money, we need to get money into the cities, and we need to give cities also the power to make sure that they can do something with their money and can implement these projects. And I could go on forever, but I think I'll stop here. Thank you.
So I think you just make my job very easy, because I now have one more question, and this one I'm going to just make it to the public. How do we get cities into this conversation? So I'm going to, it's not my intention to make a show here, but if you, can I borrow the microphone? I really would like to hear people in the audience about your ideas on how we can bring city officials, citizens into this discourse. I mean, if you're in this session, it's because you know you have interest, and you're particularly interested in answering this question, I would reckon. So I will, any volunteer that would like to share views on this particular aspect, or should I pick up someone? It sounds to me that I have a candidate, Ana Belén Sánchez. Ana Belén Sánchez, another... Ana Belén Sánchez is a specialist in green jobs, working for a long time on the just energy transition. And the question to you, Ana Belén, is how do we bring on board cities and citizens in the global discourse for the energy transformation? Is it working? ¿Cómo los traemos a la mesa de diálogo? Eres especialista en traer a la gente a dialogar sobre la transición. Sí, ¿puedo hablar en español? Puedes hablar en español, desde luego. Bueno, pues igual es bueno recordar el trabajo que estuvimos haciendo en México, en la Ciudad de México, hace poquito, trayendo un poco el empleo y el empleo de calidad, decent work, al mundo de la energía renovable, no solo de la energía renovable, de otros sectores también verdes. Pero lo que hicimos, pues primero fue analizar qué pasaba en ese sector de las energías renovables, cómo estaban las empresas, cómo estaban los trabajadores, las trabajadoras, que había muy poquitas, qué dificultades tenían en formación, cómo estaba el sector empresarial en la cadena de valor de todo el sector de las energías renovables, y cómo eso enganchaba con una regulación muy fuerte que había en la Ciudad de México y que quería introducir mucha renovable, mucha solar en los edificios. Entonces, después de hacer eso, tuvimos una serie de diálogos, pues también tripartitos, para que todos estuviéramos un poco lo mismo, con diferentes partes del gobierno, y empezamos a trabajar con una unidad que tiene la Ciudad de México, que desarrolla planes de formación, porque una de las cosas que vimos es que todavía había un gap en los temas de formación. Pero bueno, más allá de eso, una cosa que a mí me gustaría destacar, que fue muy interesante en este análisis que hicimos, fue que primero había muy poquitas mujeres. Para las mujeres era complicado entrar en ese sector de la instalación de energía solar, porque veían cómo podía ser peligroso entrar en una vivienda de alguien y, bueno, pues para tomar medidas, para hacer la oferta. Entonces, se vio que el gap, en realidad, en ese caso, venía un poco de la confianza que pudiera haber de esa parte de la población, de esa parte de la población trabajadora con el cliente. Y luego otra cosa que vimos fue que la gran parte del empleo que se podía formar estaba justamente en el sector comercial, porque se necesitaba todavía dar a conocer mucho pues esas ofertas que había, qué es la energía solar, cómo funciona, qué posibilidades hay. Y ahí podía acceder muchas personas con diferentes skills, con diferentes capacidades profesionales. Entonces, bueno, pues ahí ha seguido el tema y, bueno, pues esa ha sido una manera de hacer un análisis desde un punto de vista muy particular que puede servir tal vez para otras ciudades. Muchísimas gracias, Amable. Tú siempre me rescatas. Pues miren, ahí está. Una forma de traer al diálogo es pegándole al interés de la gente, y la gente tiene interés por estos temas y tiene interés por ser capacitado en estos temas, y creo que ese es un tema fundamental de la transición justa urbana. Miguel, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un poco escuchando el diálogo a mis compañeros, pues bueno, ha salido un tema que creo que es fundamental. Cuando hablamos de energías renovables, cuando hablamos de sostenibilidad, realmente estamos pensando en futuro, ¿no? ¿Y qué es lo que perdura en el tiempo? Las placas solares tienen un periodo de caducidad, los sistemas de energía tienen un periodo de caducidad. Que es un intangible, que no tiene caducidad, la formación. Acaba de salir ahora mismo, yo trabajo para Colegio Brains, formamos tanto académicamente como en valores. Entonces, es muy importante que en el día de mañana, dentro de 100, 200, 300 años,
donde no estemos ninguno de nosotros, indudablemente estos chicos que están ahora mismo formándose ocuparán puestos en política, ocuparán puestos en ingeniería, serán mantenedores, estarán en cadenas de producción. Entonces, tenemos una misión súper importante, no solamente a nivel técnico, sino a nivel formativo. Entonces, desde el punto de vista también del recurso humano, es fundamental no solamente la sostenibilidad vista desde un punto energético, económico, del recurso humano y también del ambiental. Entonces, al final, si aunamos todos, sí que es verdad que tienen un factor muy común, que es la formación. La formación, la educación y la creación de valores. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista hay que hacer un llamamiento a la juventud para que vean que realmente ellos son llave. Es decir, todos estos sistemas que están saliendo ahora han sido fruto de una investigación, han sido fruto del desarrollo y del talento de muchas personas que en algún día estuvieron en sus escuelas, estuvieron aprendiendo y desarrollaron sus vocaciones. Entonces, desde ahí, desde el punto de vista educativo, hace falta un impulso y hace falta saber muy bien lo que estamos haciendo, porque es importantísimo bajo mi punto de vista. Gracias, Miguel. Entonces seguimos con la pregunta, ¿cómo traemos a los actores a dialogar sobre la transición en ciudades? Y acá tenemos otra idea, no solamente la construcción de capacidad, sino los programas integrales de formación educativa, ¿no? ¿Quién quiere dar su opinión al respecto? ¿Cómo entramos en este diálogo multiactor y de participación ciudadana en la transición urbana? Compártenos tu nombre. Buenas, soy Mario Garzón de Orsted. Y bueno, lo primero, es cierto, yo estoy de acuerdo que las ciudades tienen que participar más en decidir de dónde viene su energía, pero también es complicado porque no existe espacio en las ciudades para producir dicha energía renovable. Entonces, al final, aunque seamos las ciudades los mayores consumidores de energía, la vamos a tener que producir fuera de las ciudades si queremos hacer proyectos a gran escala. Y bueno, respondiendo directamente a tu pregunta, si queremos mayor participación en las ciudades, yo creo que, bueno, lo primero habría que intentar simplificar un poco el problema para que más gente pueda participar en el debate. Yo creo que ahora mismo es un sistema bastante complejo y hace falta ser experto en la materia para poder participar en este tipo de conversaciones. Y igual simplificarlo ayudaría bastante para que sea más accesible y para que la gente de verdad quiera interesarse. Y lo segundo es facilitar que la gente participe. Y, por ejemplo, leo aquí communities and cities, entonces igual hay que implementar mucho más comunidades energéticas, facilitar todo el proceso burocrático para que la gente pueda organizarse y hacer este tipo de proyectos conjuntos. Muchas gracias. Pues sí, también hay temas estructurales, no solamente teniendo la gente capacitada y la gente educada en el tema, la energía se va a aparecer como generación espontánea en las ciudades. Y acá ese es el gran problema, ¿cómo empezamos a resolver esos problemas estructurales que tenemos en las ciudades para que esta pueda acontecer? Me voy a permitir ahora invitar otra vez a Verónica y a Daniela. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esos problemas estructurales? ¿Cómo lidiamos con la falta de competencias de los gobiernos locales en la planeación energética? ¿Cómo lidiamos con la falta de fondos? ¿Qué podemos hacer como ciudades al respecto para romper este nicho que nos está previniendo de avanzar para adelante? Verónica. Gracias. Ya me tienes, funcionó, sí. Creo que tenía que moverme ya me sentía poderoso con el micrófono. Yo quería abonar nada más en algo que tú mencionaste y que me parece clave, porque el tema de recursos humanos es el quid de la cuestión, ¿no? Tú bien dijiste, se habla de energías renovables, pero mucha de la gente lo ve como cuando hablamos de cambio climático, que está ya up in the air y que es algo que para los iluminados. Y eso está identificado en muchos de los estudios que Ilia mencionó, es como un gap importantísimo, ¿no? Eso.
Segundo gap importantísimo es la falta de buenos proyectos, de proyectos que sean bancables, que sean financiables, que tengan, que sean un atractivo a la empresa privada, ¿no? Porque si le vas a preguntar, bueno, en los próximos 10 años, 20 años, ¿qué tipo de proyecto un empresario va a querer invertir? No va a ser en el de combustibles fósiles, que ya vamos a enterrar eso, sino en algo nuevo que te va a perdurar 30 años. Pero no hay gente capacitada que te haga un buen proyecto, que sea financiable y que tenga un buy-in para un multilateral, para un Green Climate Fund, para un inversionista privado. La otra es, hay cantidad de startups chiquitos, súper interesantes. Como ejemplo, en Guatemala creció y tiene que ver mucho con la parte rural que mencionaba Ainina. En Guatemala, un chico menos de 35 años que ganó un award del MIT porque se inventó unas baterías renovables que se carga como si fuera teléfono para las comunidades rurales, especialmente dedicado a mujeres. Es la empresa de Kingo y ahora está ya por todo lado del mundo y simplemente es energía que recargas como si fuera una tarjetita de celular y tienes ya para abastecer tu casita rural de 3, 4, 5 bombillas hasta para conectar el celular y de tales con energía solar. Entonces son cositas, pero ellos les oyes contar la historia y fue muy complicado conseguir financiamiento, porque los multilaterales obviamente te dan de más de 100 millones de dólares y ciertas donaciones te dan por 5 o 10 mil. Entonces, ¿dónde hay y quién hace ese match, ¿no?, entre el financiamiento y detalles? Y la otra es con relación a las ciudades también. Lo que tú decías, Daniela, nos fue, cuando fui secretaria de Ambiente, muy difícil enganchar a las comunidades a entender estos temas, y la mala información también es muy importante. Tenemos que saber informar correctamente, porque, por ejemplo, en mi país, en Ecuador, hay un debate actualmente justo sobre una consulta popular para el tema no específicamente de renovables, pero se dio la situación de que el tema de renovables es simplemente para un tema del norte, que nuevamente vienen hacia los países del sur a llevarse nuestros minerales, ¿no? Y ahí está Bolivia con el litio, y ahí van a necesitar todo el cambio de electricidad para los autos, y se nos van a llevar otra vez todo el tema de nuestros minerales. Entonces, involucrar a una comunidad muy bien informada de los beneficios, de los perjuicios, etcétera, etcétera, para que nos ayuden a tomar las decisiones, especialmente cuando están en cargos públicos, me parece fundamental. Eso es fundamental. Si no, te van a boicotear las leyes, no va a haber un buy-in de la comunidad, y obviamente el proceso de transformación local se dificulta muchísimo. Haría las alianzas, ¿no? Que quizás no tenemos incidencia en la matriz nacional, en la matriz energética nacional, pero como decían antes, son muchas las cosas que podemos hacer para ir a buscar recursos también. El desarrollo de los proyectos, en nuestro caso, también fue fruto de buenas alianzas con el sector académico. Tenemos la posibilidad en nuestra ciudad, porque hay muchas universidades, pero la posibilidad de desarrollar buenos proyectos tiene que ver con este diálogo, con un diálogo que haga que la universidad también poco a poco vaya incorporando cada vez más estos temas en sus currículas, en sus líneas de investigación, en la recolección de datos. Como decía antes, hay un background del proceso que es laborioso y que tenemos la capacidad desde las ciudades de hacerlo porque tenemos el diálogo. Entonces creo que tomar la decisión política de tomar este tema, que muchas veces puede ser difícil porque el gobierno local
local puede decir, pero yo no puedo hacer nada, no puedo cambiar la matriz, no puedo definir el precio del combustible, no puedo definir el precio de la electricidad. Y si el decisor político, la decisora toma la decisión y encara un proceso con su comunidad sincero, diciendo, nosotros podemos hacer esto, podemos prepararnos en tal y cual campo para estar mejor preparados, convencidos de que es el futuro, ¿no? Y convencidos de que si empezamos antes vamos a estar mejor preparados, vamos a poder incluir a todos, trabajar con las comunidades más vulnerables también, pero bueno, sigue siendo un desafío porque no es un tema de la agenda todavía de la vecindad, que está sufriendo también otras necesidades, ¿no? Vecinos y vecinas, tenemos en nuestras poblaciones vulnerables, pero también pequeños empresarios que día a día luchan con las crisis económicas y otras problemáticas, la seguridad como problemática también en nuestras ciudades. Pero creo que los gobiernos locales no podemos quedarnos de ese lado de las cosas que nos faltan o no podemos hacer, porque tenemos muchas cosas que podemos ir avanzando para estar preparados, para encontrar ese financiamiento, para dialogar con el gobierno nacional y cuando se den las oportunidades tener los caminos, las regulaciones, los procesos, las alianzas ya elaboradas. Creo que ese es un poco el camino que hemos elegido. Joel, what do we prioritize in this call to emergency? I would say, let innovation take the place. And the reason why I'm saying that is because we've had the opportunity to dialogue or to exchange with the private sector quite a lot in the past 5 months or so. So we've interviewed quite a lot of people in the private sector, mostly businesses. And by business, I mean like very large businesses. And you would be surprised how many of those are already advancing the renewable agenda, like far more than the government, like very advanced. Like government is like still miles or years away from what the private sector is already doing at the moment. And you would think that maybe those are the people that will resist the renewable agenda, but no, they jumped onto it because they can already see the interest there. They know it's saving them a lot of money. They know they can reduce their operational costs just by investing into this renewable technology. So it's happening, and I'm talking from the perspective of South Africa. It's happening even at the household level. I'm going to shock you maybe that South Africa has maybe one of the highest penetration of battery storage. Probably you don't know that, but we maybe have one of the highest penetration of battery storage at the moment. And that's simply because people are responding to the energy crisis. People are responding. They don't care if the business case is good enough. They just want a solution to the energy crisis. And when I say this, I'm just wondering what's going to happen in Nigeria or what's going to happen in Kenya in the next 5 years, when a lot of people are going to be driving electric motorcycles, and then they realize, oh, but the battery that I have in there can actually supply my load in my home for a few hours. And you're going to see a reverse trend and what is happening in Nigeria. In Nigeria, I'm happy David is here. He can maybe speak to that. In Nigeria, you have a lot of households and businesses having private generators just to respond to the energy issues, because the power quality there is also very bad. And so their solution to that is generators. But then what happens when people start driving electric motorcycles and then they realize, oh, but the battery storage actually could be a cheaper alternative to the generators. And then what I'm saying is that the innovation is happening at a slow or a low scale at the moment. But what we need, or all it needs, is to open the space, have an enabling framework or enabling regulatory framework to be able to allow it to expand. And one last point before you cut me. So also in our interviews with businesses. What businesses? Like several different sectors, like across all the economic sectors you can think of, agriculture, like farming businesses, or packaging businesses, all sorts of businesses you can think of. One thing that was striking is that most of the businesses that have already installed solar PV are running out of roof space or even ground space within their facility to install more, because they want to install more to
save even more on electricity. So what they're thinking of doing now, because there's that physical limitation or space constraint, they now want to start wheeling energy. Wheeling energy, which means they enter into a sort of private agreement with a private developer who builds his solar farm or wind farm somewhere in South Africa, maybe away from the facility, and wheels that energy onto the facility. So it's like a contractual agreement between those two parties, and they just use the grid to wheel that energy. And that is happening like to the point where the government had recently had to revise their electricity pricing policy to say, no, we need to allow third-party access onto the grid, because they realize the pressure from the private sector to have more energy, to have quality and secure energy was mounting. So they said, okay, we're going to allow you to be able to do those sort of agreements. So what I'm saying is the innovation is happening, the pressure from the private sector is there. People want solutions to the energy crisis. We just need to be aware of those, and we just need to make sure it happens. Thank you. Chris, how do we mobilize investment for the innovation in the urban space for this important transition? Well, that's a tough question. I think I want to touch on the innovation, where that comes from, to what you were saying, Joel, because I think when you find, whether they're cities or jurisdictions that are put in these tricky situations, usually a crisis, we want to use that word, they have to respond. And so cities adjusting building codes to do what they can, recognizing limits on space, like the gentleman in the audience mentioned, and other things like that. There are ways to be creative. And you're seeing that at a national level as well. I want to pick up a comment from Leah around, yes, this year, or 2022, was a very high use of coal at the first part of it. The latter part of the year, it actually started to drop again. And what you're seeing is you've seen these trends with coal where it picks up, but ultimately it keeps peaking lower and lower and lower and lower. So we keep thinking that we're going to have this return to fossil fuels, but ultimately innovation is driving people in a direction. So yes, we can talk about 2022 was a bad year for fossil fuels, the financing, but ultimately I want to just reiterate that we are moving in a good trend. We got to move faster, don't get me wrong, everyone knows that, but we are moving in a good trend, and that's driven by sort of the energy crisis, which leads to innovation. Like people talk, and we try to dispel this a little bit, like Europe had a return to coal this year. In some cases, like a lot of people turned on power plants for backup generation. They wanted the security of supply and other things like that, which, you know, so you protect the consumer. But at the same time, everyone realized, like, we can't do this forever. And we kind of heard that from the national governments this morning, that no, we have to build on more renewables. We have to take this seriously. What they've done at the EU level, you know, ultimately, they're going to drive the phase out of coal and the shift into renewables faster, all because Russia invaded Ukraine. If Russia had not invaded Ukraine, again, that's not a situation like we don't want to do the trade-off there, but ultimately it was this crisis that will facilitate the shift in the energy transition. So I can say that, like, you know, we're innovative. I think, sorry, just to pull that back from like the broader sort of focus, because yes, we'll sort of respond to these crises. I want to come back to the alliances sort of things. Like we see cities, there's a lot of other cities, organizations that pull together. We're just one of many that ties in cities together as of nationals, but also the nationals. I think by opening up these communication, what you find is that either these cities or these subnational governments or these international governments have done really creative and innovative things. But just that story's not out there. We need to be able to share those narratives. And again, not every situation, not every approach is going to work. You know, cut and paste to a different, but maybe the framework or approach that works in one jurisdiction is something that would work well in Ecuador or Argentina or in South Africa. And then, you know, you can get ideas and it spurs these developments like that. So I think by opening up these channels of communication, by sharing best practices and frameworks across these alliances, I think that's only going to spur where we're going. Creative cities demand for creative citizens. Ay, Nina.
Why don't you tell us about the creativity behind Comet, the toolkit for social mobilization for the renewable energy transformation? Tell us about it. Yeah, okay. So Energy Action Partners has been working and developing on a software and a tool, or we call it Comet, Community Energy Toolkit, which is a simulation-based software that is that is used by the users by doing. They learn by doing it. So how do we do it? It will be in a community, in a workshop setting, in which participants will be grouped in different groups, and then they will play the game and knowing like what are their energy demands and also how do they use the energy. So why do we came up with this really is because we know like we've been talking about cities, right, urban communities, and from our previous session, which moderated by Mr. Iwa, I think he did mention that in cities, when we move into flats, the electricity is there already. But for rural off-grid communities, they need to tell what their demands are, and that's when like infrastructure will be funded and things like that, right? So this tool is for the community to also understand and also like for project developers or funders to assess the demand of the needs of the community. Yeah. So please, it's a fun software. Do visit our website and like we can keep in touch and connect to learn more. Yeah. Software, Leah, what other ways for innovation in the urban space? I'm going to go ahead again and ignore your question first before coming back to it, because I think there were some really interesting comments in the audience that I would like to comment on. And first, also, again, towards Chris, we're saying, yes, we see these record renewables and we see a downward trend, but I think at the same time we also still see rising energy demand. And we don't really see that decoupling happening, that, okay, well, we have record renewables, but they're not replacing fossil fuels. They're meeting the additional energy demand. And I think this message of energy efficiency and renewable energy need to go hand in hand, I think is absolutely crucial. That's also where cities can come into, and that's then where my second comment goes towards the gentleman in the back who spoke about the space constraint. I think it's a real issue, yes, but I think, first of all, I'm shocked that in 2023 we can still build new buildings that do not have solar PV on their rooftop. And if I'm not wrong, and I'd love to be mistaken here, based on the data I crunched last year, mandates for solar PV only exist at the city level. They do not exist at the national level for new buildings, saying if you build a new building in 2023, you need to put solar PV on your rooftop. That exists, as far as I know, only at the local level. So that's the one part of question. You still space constraint. It will be impossible to meet all the energy demand just from rooftop solar PV. Fully aware of that. But this is, I think, where partnerships come in. You mentioned beforehand, partnerships with the private sector, but also partnerships between cities. We've seen cities pulling their energy demand, saying we want to work with rural communities, putting up wind power plants so that everybody can benefit. Lower prices, development, economic development, local value chain creation, and so on. So we've seen that in Paris, we've seen that in Australia, really cities working together to say we have a voice, and if we put our demand, we have a stronger purchasing power. And I think the last thing is, we've seen cities leading by example and saying, okay, we might not be able to force everybody in our city to put solar PV or solar thermal on their rooftops, but we can do so for the building stock that we control, on our municipal buildings, on our schools, hospitals, whichever housing that we control, we make renewables happen there. And we showcase that it's a business case,
attracting again investors, and we showcase that we raise the awareness around renewables as well. And I think this is one of these many ways that city governments have shown the leadership. And I think especially if we think about, we have a building stock today. Most of the buildings that are going to be there in 2050 stand today. They will still be built. There is a big opportunity for these buildings to be energy efficient, sustainable, thinking about circularity, but then also integrating renewables. And then one shifting towards that comment which you made, which is about education. I think to make that happen at the local level, completely agree with you, education is key. Reskilling is key. We need the people that can actually build these systems locally. And I think specifically when we talk about heating, most heating demand, half of it comes from buildings. Most buildings are in and around cities, and we have extremely decentralized solutions for buildings. Many people have still a gas boiler, an oil boiler, something in their houses, and it's very decentralized solutions. So we need people. If I call up somebody and say, my gas boiler is broken, what do? I need somebody who's coming to my house and selling me a sustainable solution, a sustainable replacement, because if not, I'm going to have a lock-in for the next 25 years. I've tried desperately when my gas boiler was broken to have somebody, please can we put in a sustainable solution? Guess what they said? No, let's not talk about this modern stuff. We're not there yet. And this is in Paris. I mean, this is really, and I said, no, I'm not putting in a gas boiler. This was in the end of 2021, the best decision of my life, by the way, just as a side note. But I think really, if we do not have the local skills that can help to make that transition happening, it's absolutely crucial. And cities that put programs together that help towards reskilling at the local level. We need to have apprenticeships where you learn how to install renewable energy technologies. We need to have, we're having master programs where we to really train a local workforce. And I think that in itself is already innovation. I think too. So, Eddie, I have one good news and one bad news. I will give you first the bad news. The bad news is that we only have space for one or two more questions or comments. The good news is that we still have 10 minutes for our panelists to tell me what we're going to include in the declaration of SPIREC this year in relationship to cities and citizens. So you have 5 minutes to think about your final statement, because that's an important one. I really want to see this, and let me just take 1 second to tell you. This was SPIREC in 2017. Statement number 16, promoting renewable energy in cities. We further recognize the role that the integration of renewable energy in the urban planning can play in improving infrastructure and enhancing quality of life in cities globally. That was 2017. 2019. Somebody copy from Wikipedia. Recognizing the crucial role of cities and citizens, given the current rapid urbanization, we highlight the importance of integration of renewable energy and energy efficiency in the urban planning. So we repeated the same 2 years ago, 2 years after. But we did have something very cool. Citizens play a key role in mobilizing the resources needed for the energy transition and beyond. So those are the two things that we have already in the REN 21 discourse, and I'm really hoping that today we get something more, something that gets us into that implementation side, that operationalize that thing that cities need for the energy transition. So you have 5 minutes, and I saw already the gentleman. With it, Clay.
Yo creo que una de las preguntas que ha surgido hablando del largo plazo, porque las energías son un tema candente. Hace 3 años y un mes más tarde pues ocurrió el COVID, así que todas las restricciones estaban allí. Y hemos lanzado la palabra crisis una y otra vez, pasando luego a la gobernanza de emergencia. Y yo por lo que tengo gran curiosidad es cómo colectivamente tenemos que mantener nuestra atención en la energía. Dentro de algunos años hay alguna otra cosa que surge. Vamos de una cosa a otra, como el mundo va cambiando tan rápidamente, muchas cosas van a cambiar probablemente, y mucho y rápido. En algunos países puede que sea un mayor reto cuando ocurran muchas cosas al mismo tiempo. Tengo curiosidad por ver cómo esto va a seguir funcionando, excepto que esto sea algo de que todo el mundo quiere hablar de la energía cuando ya se acabe lo de Rusia. Gracias. So the question is, how we keep collectively the attention on the topic. I'm not going to put that question to the panelists because they are very busy right now thinking on the statement. So I'm going to put that question to you. So who's the next candidate that would like to answer to the question? Should I choose someone? ¿Debo elegir a alguien? ¿Alguien de Nigeria o de dónde? Thank you. Just can you reiterate the question again so that I ¿Puedes can repetir la pregunta? How do we collectively de forma colectiva podemos mantener la atención sobre la transición energética en los espacios urbanos, en las ciudades? I think, yo creo. Thank you so much for the question. Gracias por la pregunta. Yo creo que se trata de una pregunta muy inteligente. I'm David Arinze from Nigeria. I work as a renewable energy specialist and lead the renewable energy portfolio for the United States African Development Foundation in Nigeria. Quickly, I think that one of the ways that we can do that is to constantly track what we are doing. Seguir la pista constantemente de lo que estamos haciendo. One of the mistakes that I have seen that we keep on making is to all do our pockets of work without having some sort of global stock take. And if you're not tracking what is being done, how do you even measure progress? IRENA, the International Renewable Energy Agency, continues to churn out various relevant reports, and vital resources that let us know what the world is doing. But if you look at those reports, they're on a very high level. And each country, what is happening in Spain, you need to be in a conference like this to really hear from the horse's mouth. You don't have to come or fly over 4,000 kilometers like I did, to be able to hear about what amazing work that is being done. So just to answer your question straightforward, we need to regularly stop take. We need to announce and share this information. We also need to be very deliberate about creating synergies. I always like to look at it that in as much as we're trying to transition, we have to transition in a bankable manner. At the end of the day, it's a business. We're trying to make we're trying to ensure that the earth does not burn, but in all of this, it provides a significant opportunity for trade. And whether you like it or not, trade can happen from areas that are significantly deprived and from developing nations to countries that are already developed. And so being able to look at it that nobody has to work in silos, but we all need to look at what the gaps are, what is being done on a yearly basis, what are the roadmaps that have been declared by different organizations and different governments, and how are we following this, and what are the opportunities for synergy. I think if we look at it from all of this perspective, we will be able to identify the blind spots and have a just, inclusive, and equitable transition. Thank you. So we have a very, very important point. What we don't measure, we don't know about it. If we don't track it, we don't know. So I think we have exactly more or less 10 minutes to finish this. And now the moment of truth has come. This is how my performance is going to be evaluated. So if I see this statement in the final declaration of SPIREC, then we have a thumbs up. If I don't see it, then you will need to listen to me again in Adelaide in 2 years' time. And nobody wants to do that, to be honest. So let's make sure that we have a powerful statement. So I will start with you. Empezaré con vosotros. Nina. Sofía. Sofía, vale. So,
we know future grids will be democratized, decentralized, and distributed, or at least we all agree to moving to it, this direction. So in this case, urban communities have a lot to learn from rural communities, who have transitioned quicker. So we need to bridge the gaps and capitalize or optimize learning in both contexts. Thank you. Gracias. Joel. I cheated a bit. I went to ChatGPT. Yo. Who knows ChatGPT? Yeah. ChatGPT. Great. So I asked ChatGPT to suggest a statement, a powerful one. And it gave me a few suggestions, but the one that I'm going to read is, cities are the epicenter of our collective energy challenge. Or let me read it in the tone of ChatGPT. Cities are the epicenter of our collective energy challenge, but also hold the potential for innovative solutions. Let's leverage this potential to build a sustainable energy future that benefits both people and the planet. You just make my job very, very indispensable. My friend Leah. What can I say after this? I mean, done, sold. No, I think what I'd like to see is local solutions are key to respond to global challenges. And what I'd also like to see is that renewables in cities are not only an opportunity to expand, to change the energy transition, but really to build these sustainable, resilient, just, clean cities that are livable and that are a good place to live. And then as a last thing, these SPIREC and all these declarations are great, but what we need to do is bring that message, then take it home, take it to the climate conferences. I rely on you, Tabaré, to bring the SPIREC declaration with the chat from Joel in there to the next climate COP in Dubai, and make sure that this is also in the COP outcomes. Yeah, maybe we don't need so many climate delegates there. We can just have ChatGPT. Sorry, bad joke. Daniela. Creo que no olvidar que el reto y la crisis climática hacen que la transición energética sea urgente. Digamos. No tenemos que buscar razones para la transición energética. Y las ciudades tenemos las herramientas y el compromiso para trabajar con nuestras comunidades en bajar a territorio este cambio, pero necesitamos soporte de gobierno multinivel, de los organismos internacionales. Nosotros podemos trabajar con nuestras comunidades para hacerlo posible. Y también que la oportunidad de modificar el sistema energético es una oportunidad de modificar modos de vida también, de poder generar ciudades más inclusivas, más justas, como tanto se repite, pero que debe estar muy presente, que no podemos reproducir los vicios, los defectos del modelo de desarrollo que nos trajo hasta aquí, pero sostenido por energías renovables, ¿no? Debemos generar modelos descentralizados, más democráticos, más equitativos, aprovechar la oportunidad de la crisis climática para generar otro modelo de sociedad. Chris. Again, I think the work's been done, but it's probably better because I was going to say, maybe you copy and paste the same statement again. All that is to say is just because I think it says the right thing, but for me, I think it's the tools that Daniela's talking about is, cities can do what they have within their remit, but it really does, and I'll echo what you said, that multidisciplinary approach. And I think where I would throw that call out is advocacy. I think cities really need to call out and step up. They can do with what's in
their remit. But from there, call on the bodies, call on the national governments, whether that's, from my perspective, that's calling on the phase out of coal or other things like that. But in some cases, to Leo's point, if there's a national built-in code, how do you impact changes there? How do you call that so more solar, or the permitting's in place where, cities can have a bit more of a swath of tools? So I think that advocacy is that key point. But just quickly to respond to the question here on this current crisis, I think unlike no time before, you've got two sides. You've kind of got the OECD side of the non-OECD side. In the case of non-OECD side, we've seen governments fall on energy. Like Sri Lanka had their government fall because of, they're in a situation where they have to import energy. I think that will stick with them for a while. But on the OECD side, nothing affects a consumer like their pocketbook. And consumers are still feeling that. I think it goes to almost the subsidy side of things, though. If the pain goes away, there is the chance that we're not thinking about it as forward thinking. But I mean, to a certain degree, I think hopefully innovation will make that pain go away in a good way. So, but advocacy is the answer to your question. La defensa es la palabra para la Verónica, Verónica, por 2 favor. minutes. 2 minutos. Creo que una de las herramientas más interesantes para hacer que esto pase son los planes de acción climática de las ciudades que deberían tener. Creo que muchas de las redes de ciudades, CLEI, C40, CC35, WWF, estamos apoyando a las ciudades para que tengan estos planes de acción climática. Y si tienen estos planes a corto, mediano y largo plazo, sin duda alguna, una de las metas es descarbonizar. Y como descarbonizar, vienen las energías renovables también. Entonces, yo diría que ese es un camino para accionar. Y el segundo, sin duda alguna, es la colaboración de todos los actores de la cadena de valor. Estamos hablando de gobiernos nacionales, locales, de los developers, de los quienes generan las energías, quienes están ahí en la infraestructura, en la movilidad. Sentarlos en la mesa a conversar, así sean los opositores más radicales, con ellos a conversar sobre beneficios y sobre miedos, porque también hay, como dije, desinformación. Entonces, sentarnos a conversar es una de las herramientas más potentes. Muchísimas gracias. Yo creo que los panelistas se merecen un fortísimo aplauso. Y la audiencia, un fortísimo aplauso también, porque todos participaron acá. Y al equipo de REN 21, a nuestros amigos los traductores, muchísimas gracias por esa traducción fantástica. Los camarógrafos, vamos a dar por concluida esta sesión, no sin antes invitarles al plenario de vuelta, donde se van a hablar del resumen del día. Desafortunadamente no va a estar el chat box, va a ser un resumen bien hecho, así, sin comentarios del chat box, pero podemos ingresar a alguno de ellos si nos parece relevante. De cualquier forma, la sesión empieza a las 17:30, o sea que tienen 58 segundos para tomar un café y partir a la plenaria de junto. Mi nombre es Tabaré Arroyo Currás, soy líder global técnico de WF Cities y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Ahí nos estaremos viendo los próximos días. Gracias.